Mamaminsan harvest, nagduma-duma. Po, nagmayatay. Hanggang nga umadayon, hanggang nga agpamasahin nga mapan naggalati kwan. Di palingkay. Apa unay kang bakat. Tatay ka pa nga berberukin. Dita ka lang magayam inti garden. Patalaga nga. Humarbes kan sa iti kwan. Parya. Nay. Po. Nagmamayat nga parya. Nagpipres. Nay. Po. Kalkalpas milang absat nga nagharvest ti marunggay. Isarunomi ti parya. Iso nga pagayat ni Roseng no kasi nga kwa agga po eskwelaan kay kayat na nga ti agawid nga dagos diti ayan may tanga men agharvest ka no iso na iti mulmula agati no parparya ta iso mati stress reliever na aya bakit makakita dagiti green vegetable data ti bunga ti paryami absat ni agsida kami ti malaukan ti karabasa parya kamatis kendad dumapay pinakbet. Kartibong latawin natin na. Buhin ta. Oh. Nyaki din. Pound. Nagmay tibungan na ya. Nagtubtubo lang agad nga parya. Nagmula iti parya ka. Sa tadya bukol na. Ginaloong. Purwak pito ka. Nagtubo mo lang. Lalagaak lang. Basta kasta tipuon ti parya na. Nagmayat. Sakdarakil. Po. Pilyam amin nga. Kuha na bakit. Dua nga variety ating nga parya eh. Ato jay atid dog. Kin ato jay babasit. Aji nih alam aja dakil jay nih. Yan. Pau, pero may mariksakan man ni bakit yun. O gusto na palang ata bakit. Yung naghimas nga pangpakbat dito ya babatit nga parya ya. Alam mo amin dagito ini baka maunan na kapit insekto. Sayang nagwaya. Okay, kartibo mata. Ay dapat tino naglamlamang ni, dakil ni. Puna yan. Yan. Ata okay, alam amin dagitan pangpakbat mate. Yan. Ay napay. Dito pa eh. Baka maunan na kapit insekto. Kitam dagit insekto ni urain supot mo nga minang butan dapay. Oh, fresh from the backyard. Po. Payaunayin. Kamatis mo. Bakit kamatis? Oy. Sige, galakan. Purus. 1 2 3 4. Dapat dyan eh. Bakit? Jaya. Ayun na. Data. Ito yan? Uy, hamalablabsan. Po, nagmayatay. Hanggang nga umadayon, hanggang nga agpamasahin nga mapan naggalati kwan. Di palingkay. Dito mismo arubayan na yun. Di ba kahit? May isang oras ti biyahe, gana palengke. Uy, gana palingkay. No, mula dito yan may kabsat, gana palingkay. May isang oras. Yan. Saka may met no kapuros. Kapuros na. Samit. Samit. Dito ti parya nga titidog pa yung kabsat niyo. Yan. Ni. Gilyelo mo tayo. Kurang abono na ngamin. Tapos. Pero sa magita pipinon. Bakit? Yan. Mamaminsan harvest. Nagduma-duma. Yan. Diyan may isa. Bakit? Yan. Nice. Mayatain. Salawa pa lang ngayon nina ngayon. Maramanan tayo malangam amin. Papaya. Ay, di papaya pa yung ano bakit?